Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino.
official statement. San Jose National High School, Barangay San Jose, Tacloban City, alas 9 aga. Kanina ini yana nga adlaw, Hunyo 22. Sumalahi inisyal nga investigasyon han Tacloban City Police Office dayon nga gindara ha mga hirani nga hospital ang mga biktima para mataganhin ginkikinahanglan nga medical nga atensyon. Nagresponde dayon ang kapulisan nga naginsiguro ang lugar, kumbaga ginsecure nga safe. Usa nga suspechado, una anay nga nadakop adton usa nga suspechado samtang nagdumarahin follow-up manhunt operation para naman pagdakop han isa pa nga suspechado. Ngani nadakop ini waray pag-iha darahadton na burublig han komunidad nadakop adton ikaduhang suspect. Padayon iton investigasyon han Tacloban City Police Office para mahibaruan adton bugos nga kumbaga sirkumstansya kung ano ba adton panhitabo nga nagaresulta hadto naman nga insidente. Sumalaha Police Regional Office 8 kon Pro 8 ginabubuhat na ang nga tanan nga ginkikinahanglan nga pitad para naman matagan inihin kasulbaran nga magpabilin nga talwas nga secure adton lugar. Dugang kapulisan nagkamay-ada gihapon kanina in deployment palibot han eskwelahan para masiguro adton katalwasan hadton mga estudyante, mga magturutdo, mga kag-anak nga na komunidad. Nanawagan adto na kapulisan publiko nga magpabilin nga kalmado, likyan adto na pagpasarang hin diri beripikado nga impormasyon nga na makigbuliganay mga otoridad, pinaagihan paghatag hin impormasyon nga makakabulig hagin dumara nga investigasyon. Amo nga ni ini nga didahad to na tikaurod to na duha na nga mga suspect may ada kita liwat dida picture. Syempre tinatahuban la iton an amo iton SOP, Standard Operating Procedure nga papatuman thanks to RMN Tacloban. So aton hatag kitahin credit kay waray kitahin ni didto hira ini iton nagre-report taga naton hirahin courtesy. Ira ini mga kuha nga mga retrato Coach UFM didahad ton last part may dadida yan amo na iton hiraan nadakup duha adton nadakup han panmosil mga suspect mga minor di edad, mga estudyante. So under custody na hiton Tacloban City Police Office Station 1 dito ini San Jose. Nasaringan aton mga friendship han RMN Tacloban tungod han pagburublig han komunidad mga barangay dida San Jose nadakop adton ikaduha nga suspect. Ansyahan nga suspect didto palahan sa kubanohan within the premise sa Don School nadakop ini naman nga duha ang ikaduha nakaikyas anay pero nagburublig adton community didala gihap barangay San Jose nadakop adton yan amoy tiyan ikaduha nga nadakop nga ang suspectan insidentihin panmusil hasulodhan San Jose National High School kaninahan aga. Impormasyon nga igin balita han RMN Tacloban ginaaligar mga minor di edad adton mga suspetsado. Mga minor di edad nasiring nga tulunaan kumpirmado nga patay waray ta pa din na kukuha nga balita as to pinakaorhing update aton diliwatin aton nakuha i-credit ta daman nga dahiton RMN Tacloban kay ira ini adton nagtalinguha ira ini mga balita. Labot lahan na tulong kumpirmado nga patay 5 daman adton sa amaran han panhitabo.
So ayan, adi naman pinaka-latest from RMN Tacloban. Thank you. Courtesy hini naman nga video. Emosyonal ang usa nga kag-anak na biktima na nahitabo nga pamusil kanina inihan aga San Jose National High School Tacloban. Waray good kuno magdadahom adton nanay nga hasulud han eskwelahan nga talwas unta nga lugar maaawat an kinabuhi han iya anak. Grabe. Kairuman yan na ingin proseso pa han soko subay hini nga impormasyon hiton RMN Tacloban na crime scene nga nagpapabilin pahasulod han eskwelahan na duha nga patay nga lawas adton na biktima. Nintahon yan na adton na nanay usang estudyante nga naawat na kinabuhi an iya anak kadto an biktima. Grabe nga panhitabo kasi ring tala ini nga didto la ini iba nga nasod. Di ba? Didto halang yaw ba first time ang good ini nahitabo din aton na rehiyon or waray pangani ini siguro bisan may na bahini habugos nga nasod Pilipinas. Grabe. Alright, so amad to kabarangay and nanay syempre ganun na lang ito na nanay. Samtang kanina liwat may dako na basahan nga usa naman nga postin usa nga nanay nga an iya anak Coach Euphem nakadto talaga hadton ay kita parang hikita ayaw kita pag pinanpost iton nga mga biktima adton mga kabataan. Grabe, nakakatroma. May da nga ni apilar ito na PIA Regional Director Hiserian Arinto nga adton baan pag flash hadton mga biktima na kan kabataan. So adi naman nga nanay nabasahan ko ini ang iya post nga talaga naman makahurukon talaga Coach Euphem an iya anak samtang nakadtuhan eskwelahan han ira room nabati inahin inihin panmusil ngani didan iya duuk may da na mga samaran na kapag nakapag-message pa hiya nga dahaton iya nanay na saring mandidi mama an message kun ta inihan iya anak nga nakadtunahan na eskwela nakadto pagudhan room nakuan hiya damo an naigo an message gin post ini nagdudurugo kuno didi kumbaga naigo kuno anak classmate. Imagine kalahi ikaw nga nanay ka makakakarawat kahit hinsugad message di kang hanim anak. As in grabe ang trauma naigo na ko nita classmate sigan iya message nahitatabuad to nga ini nga pag nabati na mga pusil nagdudurugo kuno didi. May da niya gingaraanan nga classmate nga duguon. Tapos baton naman hadton iya mama ada pahira kuno an shooter. Kumbaga nagigibaliw ay hira nga didto na mismo nahitatabo mama kuno may active shooter. Sumbaga sugaan message iya anak nga danahan ton iya mama pag-pray asyalaan nahikukanhan pag-pray anak kalma pray. So kahit mama it nga as in Euphem makakakarawat kahit sugad kung nga minsahihan im anak dito mismo suludhan classroom haranila haam adala kuno gawas itam classroom tapos nagnanak kuno hador. Grabe nga sugahit nga insidente nagme-message ni anak nga
Aadi na nagtutok-tuk kunuhit ang purtahan. Adto na nga mga suspetsyado. Grabe sige na kuan nga sige naman an message naman anuhan nanay nga pray kuan kuno kumbaga buit nga suga bahit nga grabe talaga nga ini nga nakakatroma nga insidente. Adi kuno ha amrom. Grabe ini nga diri ko talaga kanina bisang pag binasahin ni nga mangungurog ka talaga. Ikaw nga nanay ka kay syempre may damadama ni mga anak dito iton eskwelahan. May namumusil. Tapos kaurhian na nag-message na adto niya anak na saring aadi na hipapa. Kumbaga nagkita na hirangan iya papa nga dida kumbaga nabunutan hin tunok kahadlok na adton nanay kay kumbaga nagkita na an iya tatay ngan han iya anak. So iton ba nga insidente nga traumatic iton nga mga panhitabo kay diri manggod kita hit uug ini nga nananayaaw ba nga sugad iton mahitatabo dito hiton sulod hiton eskwelahan nga kita nasarig kita nga samtang adto hiton eskwelahan in secure protektado samtang adto hiton school premises iton ato na mga kabataan. Kumbaga ini daman niya na magserbin hiyang importante nga pahinumdum para hiton aton mga schools nga pakisgun iton security measures hiton didahiton eskwelahan bisan mga estudyante kinahanglan gud nga iton guard in kukulawan bisan iton sulod hit ira mga gamit. Imagine ka nakadara ngadtuhin han sulod han eskwelahan hin mga pusil hin kay ang ira gingamit han panmusil. So magserbi inihiyay nga leksyon nga hoping and praying nga diri na talaga ini mahitabo sugad nga makarimadima nga panhitabo didahin usa nga eskwelahan. This serves as an important reminder for schools to strengthen measures that keep every child talaga safe. Sige, so ito na ato na pagampo nga na paghinaot nga iton mga kag-anak yan na waray tamahit yan nga mga panahon mga maiko-comfort haira iton aton iton prayer para hiton siring pabinayaan nga family labi na iton parents hadto na mga kag-anak. Samtang didigihapon na Newswatch Plus Philippines nasa ring digihapon didi adto na balita nga igin pahamtang ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez nga naaresto na duha nga suspect nga dabihan na insidentihin na panmusil San Jose National High School kanina. Nasa ring Vice Mayor Romualdez mga minor di edad adton mga suspetsyado nga padayon niya na iton investigasyon. Sumalapahiya, klaradong may intensyon ang mga suspetsyado nga himuon adton krimen. So ginbuhat kuno nira nga may intensyon. Kay imagine ka, antes mahitabo ngayon adto nga insidente, nag-selfie pa Coach Yufem adton duha nga mga suspect nga may nira mga dara nga mga armas. Ayutan nala ipakita adto nga mga retrato makangirirhat daman pag kinulaw haira nga duha. So nagpost pa social media hira nga duha nagsi-selfie nga may nira daradara nga mga pusil. Antes adto nga insidente. Usa hadton mga suspect an gin sisering nagpost haira nga may kaput nga mga pusil antes adton insidente
So waray pag-ihain na nahitabo adto nga insidente. Padayon naman iton investigasyon hiton na mga otoridad para mabaruan adton bugos nga detalye ano ba ang nag-udyok ano hiton nga mga kabataan nga magbuhat hira sugad nga makarimadima nga insidente. Imagine mga kabataan pa, mga minor de edad, 15 anyos, makakapagbuhat sugad hiton nga makangirirhat nga panhitabo ay naka ngay andi dino an aton monitor. Samtang adton Department of Education naman nasen ko ba Coach Yufem adton nagpagawas naman statement an Department of Education kasumpay na mahining makangirirhat nga panhitabo dito naman San Jose National High School kalawan natin adto na post Department of Education ang kanan dito ini DepEd Regional Office 8. Ada adton post DepEd Regional Office 8 nagpahayag naman na sobrang kabaraka nga nakasubo dara ini na insidente na panmusil Tacloban dito naman Tacloban City. Nagpahayag na dako nga kabaraka na Department of Education Regional Office 8 may kalabutan na insidente na panmusil nga nahitabo San Jose National High School. Sumalahan na DepEd 8 kaupod hira hapag ampo para hangatanan nga naapektuhan na insidente labi na mga estudyante, mga empleyado, eskwelahan, ira mga pamilya nga posible naka-eksperyensya kahadlok. Diri talaga nga naka-eksperyensya trauma ngan kabaraka. Pakakarawatan impormasyon na mahitungod insidente, dayon nga nakiga-koordinar ang regional office, DepEd, nga doon naman Philippine National Police, Schools Division Office na Tacloban City, nga na mga opisyal eskwelahan para masiguro ang talwas adton security mga estudyante magturutdo non-teaching personnel nga na iba pa nga nakadto hasulod eskwelahan. Nakiga-koordinar liwat adton DepEd 8 Department of Social Welfare and Development DSWD nga na iba pa nga mga ehensya para matagan kaangayan nga bulig. Kumbaga adton psychosocial support giimportante hiit. Imagine ang mga kabataan nga nakadto talagahan eskwelahan may dako nakita nga nga gin aabri gin pupush adton purtahan may naman in town bata nga lalaki nga iya gin dinudusan purtahan nga diri hirama masulod na igula gihap tinamaan lagihap adton lalaki nga estudyante. So iton trauma iton naihatag hini nga trauma nga kabaraka kahadlok nga dahadton mga kabataan. Salig gi importante ini nga psychosocial support services mga naapektuhan nga estudyante ngan empleyado. So yan na padayon ito ang investigasyon lagihap mga hintutungdan nga otoridad mahitungod insidente. So iginahatag hiton DepEd 8 nga dahiton Philippine National Police adton pagpagawas pagbuyagyag mga detalye may kalabutan na nahinabo
ngan hiton gindudumara yan nga investigasyon. Samtang naghangyo liwat adton ahensya nga dahiton publiko nga diri magpasarang diri mga verified nga impormasyon nga mga kun ano-ano la. Salit kita an aton report tikang talaga no nga dahadton mga hintutungdan pulis ngan nga da mismohan tikang didto no may da gindudumaraan or may da an insidente an site talaga no. Nga naging siguro liwatan ahensya nga magahatag kinahanglanon nga suporta naapektuhan nga komunidad eskwelahan ngan an pakigbuliganay mga kabakyang ahensya para magpabilin nga talwas mahimyang ngan kaangayan nga lugar para pag-aram an mga eskwelahan. Giimportante iton. Nanawagan liwat adton na Department of Education 8 publiko nga makiisa. Kapag ampo para hiton katalwasan, pagtambal, ngan pagpaupay utrohan nga tanan nga anapektuhan insidente. So amo iton hiyano an statement hadton official nga pahayag hadton na Department of Education Regional Field Office 8. Anaton oras sa kabarangay, may na kita 36 minutos na nakalabay alas 2, mabalik kita kataliwan la hadi nga pahinomdom. Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are Ganito the na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Bueno, kabarangay, balik kita taramdan Info Centrum para yan ang adlawhan Lunes, Hunyo 22. Kanina gin himang rawan naton first half adto na makarimadimang panhitabo shooting incident hasuludhan eskwelahan dito naman Tacloban, tulupatay 5 adto na Samaran.
Alright, so sige, oy, may da apilar hi Serian Arinto hiton Philippine Information Agency. So personal appeal to local media outlets, vloggers, content creators, social media users. Please refrain from posting or sharing graphic photos and videos of the shooting incident. Kay kuno, while the public deserves to be informed, the circulation of disturbing images only adds to the pain of the victims, their families, students, and the community. Diba? It can also create fear and may contribute to the normalization of violence. I respectfully ask everyone to exercise responsibility, compassion, and sensitivity in reporting and sharing information. Let us protect the dignity of those affected and promote healing rather than further harm. Alayon da mga salamat. So malainihad ton apilar ni Serian Arinto, ito naton regional head hiton Philippine Information Agency. Kabarangay, halain naman nga balita, nga di naman kita iba naman nga impormasyon. May pagisumpay ini atong lautrohon na panawagan ini kanina taga DICT ngan hadton provincial government han Eastern Samar kay buwas nga adlaw adton launching han pipira nga mga importante nga information and communications technology ICT project dinhi ini aton na probinsya nga na pagbubuhaton ito na launching dito naman provincial capital gym buwas ini nga adlaw Hunyo 23. Iniin kaparte iton National ICT Month 2026 nga celebration nga nahibaroan naton kanina ato naman pagkadto Kapitolyo nga opisyal nga ilulunsad iton eGov kiosk iton Digital Transformation Center kon CTC nga na mga free Wi-Fi sites. So nagtutuyo ini nga mapakisig adton digitalization, connectivity, innovation ngan iton maupay nga pagdumara pinaagi hiton teknolohiya. Buwas ini hiton aga magkakamay-adahin orientation free public internet access kasi the whole day iton hiya. Hiton dapit aga may mga orientation para hadton free public internet access program. So buwas hiton dapit aga ini ngan pa iton magkakamay-adahin orientation iton eGov PH app. May dagihapon orientation nga pagbubuhaton iton eGov kiosk ngan Digital Transformation Center. Hiton na pagkakilip naman magkakamay-ada nahin launching. Amo na iton seremonya na para hadton launching han paling QR pinaagihan Bangko Sentral ng Pilipinas, iton eGov kiosk iglo-launch gihapon ngan iton Digital Transformation Center. So basically mga whole day ito ang aktibidad. So buwas iton nga adlaw. Ngan kasumpay hini ang panawagan hiton DICT dinhi aton Hira Engineer Rosales gintatawagan adton mga barangay, adton mga eskwelahan, adton ira mga kapitan o adton gin-assign din hiton eskwelahan nga magbabantay hiton ira free wifi adton mga barangay nga may na free wifi so damulaay na padama iton dinhi aton na probinsya giniimbitar ka mo buwas mga barangay kapitan o an gin-assign magbantay han wifi ginpapa-attend ka mo buwas hini naman nga DICT free wifi launching para masayuran kamo ba iton mga detalye may dahini orientation ngan open forum pakig-coordinate la kamo hiton ni mayor kay na abisuhan na hira natagan na hira imbitasyon.
So buwas na ito na nga adlaw. Maupay nga kulop, Ignacio Rivera, ma'am, pira na matay ta pamumusil. Nasa ring adto na balita hadton PNP tulo. O kung aton pagbabasehan, didi kita hiton official nga pahayag adton statement hadton PNP adton Police Regional Office 8, 5 naman adton Samaran. As of kanina itan-ud to pa. So yan na waray pa magpagawas hin kumbaga latest or update no adton ang mga otoridad. Phobia pa kuno iton yan na iton mga estudyante ba talaga naman diri lang mga estudyante no pati iton mga kag-anak. 41 minutos na kabarangay na Kalabay hala sa 2. Kanina liwatan aga may kita na hikay nga impormasyon kan Sir Manny Arago. May pagisumpay hiton kanan kuan inihiya no kanan national government pinaagi hiton opisina hiton aton na pangulo ani ginahatag iton nga pahalipay financial assistance nga dahiton mga graduating 5 nga mga estudyante nga mga tigraduar di dahiton barangay. Subuas i-play natin kay nagkamayada hira Sir Manny hin orientation ngan iton provincial government iton an gintuinan mag mag-payout para hiton kanan probinsya hiton sinirangan Samar. Adton lista naman ikakadto province. Then, iton provincial government iton magpi-payout. 200,000 pesos inihiya kada barangay. Iton 100,000 para hadton 5 nga mga graduating 4th year college students and another 100,000 para ini may dahin ni mga igin may dala ka mo susundon kung adton within did hadton list hadton iyo naman papaliton han ighahatag ha iyo nga 100,000 pesos. So buwas aton na mababatian Sir Manny Arago. May daliwat hiya pa update hadton provincial paid teachers ngan sugad man adton pagtag isang professional isang pamilya program. Padayon yan arangkada na liwat iton IPIP kon isang professional, isang pamilya program, paghatag inihin educational assistance, nga da naman hiton mga estudyante, mga pamilya, nga waray pabisan isa nakagraduar hadton ira mga anak. So hira ini iton mga would-be or iton nga niya mga recipient na ini hiton IPIP pang program, educational program hiton provincial government. 12 minutos na la kabarangay anaton nahibibilin og sa mag-alas 3 din nila aton taramdan na info sentrum. Kaninahan aga play na pabati na adton mga puplunganon adton mensahe ni Mayor Dayan Agda. Dila naman ini hadton 19th Charter Anniversary Celebration nakalabaing Sabado nga adlaw. Kundi iya inigin pasalamatan House Minority Leader nga na 4-piece party list Representative Congressman Nonoy Libanan kay Congressman Libanan ini adto na nagbalay hadto na balaod nun para maging city iton na syudad hiton na Borongan. Probinsya nga higugmaon tipigi aneste ay di naman pakian na haaton kung padayon pabayan na iton Laray 2026. Hala daw lugod Coach UFM ibalik natin kaya di nagpapakian na kay human naman kuno aton charter celebration. Pero kay charter month celebration the whole month pa hiton June. Pero particular iton Laray 2026 kumbaga ini ng trade fair. Nagpapadayon nga da nala iyana nga adlaw. Oo. Nga da nala hirahiton ka alas 7 nala iyana nga gabi.
June 22, ada ini nahimumutang J&F Mall. Salit ito na mamati yan na, pwede ka mo kumadto mamalit, han aton mga lokal nga mga produkto, himo, han magkaiba-iba nga mga MSMEs diniha aton syudad, may daliwat from other municipalities. Di aton utro ipabati, ini naman nga pagtaga Laray 2026, an aton na balita. Mga bungto dapit ha norte. Adit dida Coach UFM. Hala daw, ayan. Umabot ha 31,265 pesos ang kabugusan nga benta han Laray 2026 Borongan City Charter Trade Fair hasulod han siyahan nga duha ka adlaw han pag-abrihini ha J&F Mall Borongan City. Sumala sales report han DTI Eastern Samar tubtob Hunyo 19 nakatalahin 28,035 pesos ang food products samtang 3,230 pesos naman ang non-food products nga nagresulta hin kabugusan usan nga 31,265 nga cash ngan book sales. Ang nasabi nga kantidad equivalente han 15.63% han 200,000 pesos nga sales target para inihan kanan 5 kaadlaw nga trade fair nga nagatitikang han Hunyo 18 ngan matatapos iton Lunes Hunyo 22. Gintatambungan ang aktibidad hin magkadurodilay nga micro, small and medium enterprises, MSMEs, producers, organisasyon han kababayin antikang Borongan City ngan iba pa nga mga bungtuhan Eastern Samar. Lakiphan mga exhibitors amo ang Best Handicrafts and Souvenir Items, Alidus Food Products, SMPO, Hookup, Sagfarbo, Miss Cacao Chocolate Processing, Barangay Tamuso Kababayin an Borongan City Association ngan Barangay Lalawigan Women's Association tikang Borongan City. Nakikigbahin liwat ang organisasyon naman hin mga paraguma tikang Bulusaw Lawaan adton BCBIF AI ngan konching sa food processing han Lawaan, paning food products ngan Jimea han Giwan, umlahan kan Avid ngan Girlies sa food products han Sulat. Ang Laray 2026 sa ini nga kapartihan pagsalinurog han ika-19 nga City Charter Anniversary han Borongan City nga nagtutuyo nga suportahan palang buon nga ipasundayag ang mga lokal nga produkto nga negosyan syudad ngan probinsya. Padayon ang pag-imbitar han City LGU ug DTI ha publiko nga bumisita ngan sumuporta ha mga lokal nga exhibitor ha J&F Mall Borongan City tikang alas 9 han aga tubtob alas 7 han gabi nga dainihiton ka Hunyo 22. Kada kamo bisita kamo nga di. All right. Syudad J&F Mall, syudad nito na Borongan. Okay, so amod to ka barangay no an yan na nagpapadayon lagi hap. Sige, bisita ka mo ha J&F Mall diniha aton na syudad hiton na Borongan. Uy beno ka barangay, medyo kinakapos na kitahin na oras para ha aton na pagkarampang hataramdan info centrum. So maglilisensya anay kami temporaryo lano para hatuon na Info Centrum Monday edition. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter. Ngan syempre nato nagkabakyang no didiha Master Control Coach Euphem Buna Jr. At ipen na pumida ini utro na sa ring buwas ngahaw anato na pangimbitar buwas ngahaw pareho nga oras nga istasyon utro maupay nga club. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay naton na oras, may na pa kita 7 minutos pa ug sa magalas 3 sa aton news update. Balita lokal.
Balita lokal, Borongan City nagpapasalamat kan Congressman Libanan tungudan iya papel ha cityhood han Borongan. Ang detalye balikan natin ang aton report. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Dungog ngan pasasalamat ang sentro han pagsalinurog han Borongan City han ika-19 nga charter anniversary diin ginpasalamatan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda, hi House Minority Leader og 4-piece party list Representative Congressman Marcelino Nonoy Libanan tungod han iya dako nga kontribusyon ha pagkahimo han Borongan nga isa nga component city. Sumalakan Mayor Agda hi Libanan ang nag-sponsor han balaod nun nga nag-convert han anay Municipality of Borongan nga duhin syudad. Congressman Nonoy Libanan, ito natin minority leader ng House of Representatives. Kay kundi rin darahan i-sponsorship ma-convert ang Municipality of Borongan into a component city. Diri kitahin sogad yan na. Tungod hini nagkamay-ada ang Borongan hinmas damo nga oportunidad para kauswagan ngan paghatag hinmas maupay nga serbisyo ha katawhan. Ginpahayag liwatan alkalde ang pagpasalamat han syudad hapadayon nga suporta ngan pagbulig ni Libanan ha mga programa ngan proyekto han Borongan. Naglalaom liwat hi Agda nga makakatambong ang kongresista si Tiemre Sais para unveiling han espesyal nga pasidungog nga igahatag han syudad sugad pagkilala ha iya mga kontribusyon. Samtang ginsisilibrar ang anibersaryo, naghatag liwat ang lokal nga gobyerno hin magkalain-lain nga serbisyo publiko para mga Boronganon. Kabahin hini ang job fair, health services, pagparehistrohan mga senior citizen, libre nga haircut, masahe, manicure ngan pedicure ngan iba pa nga mga programa nga mapulsanon ha komunidad. Ginpahinungod liwat han syudad ang pagkilala ha mga empleyado han gobyerno syudad, mga miyembro han business community, ngan iba pa nga mga individual ngan organisasyon nga nakabulig ha pagduso han pag-uswag han Borongan. Samtang nagdudumaran syudad hin job fair, iginanunsyo naman ni Mayor Agda nga nag-abri ang City Government of Borongan hin 49 nga permanente nga posisyon. Ginaghat niyan mga kwalipikado nga Boronganon nga mag-apply nga himuon ang ira pinakamaupay durante han interview nga iya ginhulagway nga usa han pinakaimportante nga bahin han hiring process. Ang listahan mga bakante nga posisyon mahimo makita sa opisyal nga website han syudad han Borongan, BCIO page ha City Human Resource Management Office. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang balita naman na pan-rehiyon, natapos na pagparigun na Calbiga Bridge sa Samar, duha ka bulan nga mas temprano kaysa hadton na schedule. Natapos na ang Phase 1 na retrofitting o strengthening works kon portal shoring na Calbiga Bridge duha ka bulan nga mas temprano kaysa hadton igintakda nga petsa na pagkumpleto. Ang proyekto nagatutuyo nga mapadig-un ang kapasidad hantulay nga mapaupay adton dalagan han transportasyon ha probinsya na Samar. Sumalahan Department of Public Works and Highways sa Region 8 ginapatuman ang proyekto pagtuman han direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Base mapagaan na pagbiyayhan na magbugat nga mga sarakyan ngan maminosan ang perwisyo ha mga motorista nga negosyante ha rehiyon. Iginsumat ni DPWH Region 8 Regional Director Edgar Tabacon nga tikang na Hunyo yan ang tuig pwede na makalabay makaagi ha Calbiga Bridge aton mga heavy vehicle nga may timbang nga tubtob 15 tonelada. Haylarom inihan two-way traffic scheme katapos makapasaraan na tulay haginbuhat naman nga inspeksyon. Ginatutugutan na liwat ang mga sarakyan nga may timbang nga tubtob 30 tonelada nga tumabuk katulay pinaagihan one-way traffic scheme tikang alas 10 han gabi nga dainihiton ka alas 5 han aga. May nunumduman han Pebrero ginabisita ang lugar ni DPWH Secretary Vince Dison nga naiginmando ini adton madagmit nga pagpadigon han tulay para masolusyonan adton na problema han mga truck driver nga iba pa nga motorista nga napipiritan pag-agi ha masalaba nga rota nga right Taft Basay pakadto ha Tacloban tungod han ginpapatuman nga limitasyon hatulay. Kaupod
Tungod hini ginpagawas liwat ang kinahanglanon nga pondo para naman hadton portal shoring works nga nagsiserbi ini nga dugang nga suporta struktura hantulay samtang ginbubuhat ang masaluag nga rehabilitasyon hini. Ginlalauman nga maghahatag ini hinmas madagmit nga pagbiyahe, mas minus nga gasto sa transportasyon ngan logistics, ngan mas episyente nga paggiis ang mga produkto ngan serbisyo habugos nga Eastern Visayas, pinaagyan pag-abrihan Calbiga Bridge para mas mabugat nga mga sarakyan. Pinaaghan temprano nga kakumpleto na proyekto ginlalauman nga mas mapapakasugpan konektibidad ngan dalagan pan ekonomiya Samar ngan ha mga dapig nga probinsya. Kasumpay hini adi ato na pamatian ng pahayag ni DPWH Region 8 Regional Director Engineer Edgar Tabacon. Capacity ng bridge to 15 tons two-way at in fact pwede tayong mag 30 tons one-way. Yung capacity natin ngayon dito is just like San Juanico na. And of course, ito ay in compliance din natin dahil no less than the President and the Secretary. Talagang sila yung nagpupursige dito to address yung claimor ng ating mga road users. Dahil nga dito sa tulay na Calbiga na hindi na nadadaanan kasi lumalayo yung biyahe namin. Sa kita namin, malaki yung nabawas. Sa konsumo, kasi mantakay mo, iikot pa. Samantala dito, more or less, 3 hours lang. By this time, instead na yung mga heavy trucks natin ay doon pa, papunta pa ng right, left, iikot, malayo. Laki ng tulong na maibalik natin to sa dating strength niya. Pag-raise natin. Kadugangan nga sumat pa na rehiyon, mga proyekto nga kalsada ngan tulay hamaslug Eastern Samar nga nakatubig Northern Samar padayon ini nga ginpapauswag pinaagihan na pamana program. Gintambungan ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento na turnover ngan groundbreaking ceremonies sa mga proyekto nga kalsada nga tulay nga ginpunduhan pinaagihan payapa at masaganang pamayanan kun pamana program. Dito ini hamaslug Eastern Samar han Hunyo 18. Hakapareho nga adlaw ginbuhat gihapon ang groundbreaking ceremony para naman ang isa nga bagong nga kalsada hakatubig Northern Samar nga amon siyahan nga pamana project kana sabi nga bungto. Kun mahuman na ini ginlalauman nga magahatag ini hinmas talwas ngan mas masayon nga pagbiyahe para mga katubignon labi na mga parag-uma, estudyante nga iba pa nga mga residente. Sumalaha upa pro labaw pa han infrastruktura ang kahulugan han mga proyekto tungod kay nagsisimbolo ini han padayon nga paningkamot han nasyonal nga gobyerno pagpadayon han sustainable nga kauswagan ngan matuod nga kamurayawan han mga komunidad nga naapektuhan o delikado maapektuhan han armado nga kasamukan. Pinaagyan pa man na program padayon nga ginpapakasug han Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kun OPA Pro ang konektibidad han mga komunidad pagpauswag han akses ngadto batakan nga mga serbisyo ngan pag-abrihin mas damo nga oportunidad para kamurayawan ngan kauswagan han ekonomiya. Ang aktibidad gintambungan gihapon ira Congressman Shin Gonzales, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, mga board member ug mga lokal nga bungtuhan maslug, mga opisyal han bungtuhan maslug ngan hakatubig Northern Samar. Pinaka-latest naman may pagisumpay hadton nahitabo nga shooting incident isa nga eskwelahan, sulod na eskwelahan, Tacloban City. Duha nga estudyante ito na yana nakakustudiyahan kapulisan. Katapos ginaaligar masangkot ha insidentihan panmusil, hasulod ini han San Jose National High School, ha Barangay San Jose, Tacloban City, kanina inihan dapit haaga. Sumala investigasyon ha na Tacloban City Police Office, 3 ang namatay, ngan 7 ang samaran hanasabi nga insidente. Ang mga samaran gindaradayon ngadto ha magkaiba-ibang ospital para han emerhensya nga pagtambal ngan medical nga atensyon. Pagkarawat lahan report dayon nga naglunsa din hot pursuit ngan ginpahugot nga manhunt operation an mga operatiba han TZPO kaupod aton iba pa nga unit han kapulisan. Tungod hini madagmit nga natultulan nga nakuha ha kustudiya an duha nga minor di edad nga ginkilala nga sangkot ha insidente.
Subay ang mga probisyon ng Republic Act No. 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2026 nga may da mga amendments, diri anay sasapublikar ang pagkakakilanlan or identidad han mga minor di edad. Yana aadahira ha kustodiyahan na kapulisan samtang ginaandaman ira referral ngadto ha City Social Welfare and Development Office sa Tacloban. Ang nga tanan nga proseso ginbubuhat subay habalaod ngan child sensitive protocols agud maproteheran adton ira mga katungod. Padayon an hilarom nga investigasyon han mga otoridad agud hibaruan adton motibo ngan iba pa nga kahimtang nga nakapalibot ha insidente. Samtang gintagan doon han Police Regional Office 8 Pro 8 an seguridad ngan koordinasyon kaupod han administrasyon han eskwelahan, lokal nga gobyerno ngan iba pang ahensya para masiguro antal katalwasan han publiko ngan makahatag han kinahanglanon nga bulig ha mga biktima ngan ira mga pamilya. Gin pasidunggan ni Police Brigadier General Jason Capoy, Regional Director han Pro 8, an madagmit ngan profesional nga pagresponde han mga kapulisan. Sumalapahaiya madagmit nga ginius ang aton mga pulis para base makustodiya ang mga CICL nga sangkot ha insidente samtang istrikto nga ginsusunod ang mga probisyon han Republic Act No. 9344 nga ginpapanalipdan adton ira mga katungod. Ginpasarig namon ang mga pamilya han mga biktima nga nan publiko nga may ada patas masusi ngan child sensitive nga investigasyon. Ang Pro 8 nagpapadayon ha paghingyap nga mataganhin hostisyan insidente pinaagihan igo nga proseso han balaod ngan pagmintinarhan kamurayawan ngan katuhayan ha aton komunidad sumala ini kan Police Brigadier General Capoy. Ang balita nakuha naton credit to Lisbeth Abelia han LSDA ngan PNA. Samtang ha nasyonal nga balita dayon ang Marcos administration hapag patuma naman ha na mga proyekto patubig para mapakisig ang sektor han agrikultura han nasod. Ha inaugurasyon han Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project ha Mabini Bohol iginanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga harapit na gihapon mahuman in pira pa nga mga kapareho nga proyekto didto hini nga lugar. Kasumpay hini adi adto na pahayag ni Presidente Marcos Jr. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libu-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Sa tulong ng mga proyektong ito, amod to kabarangay ang kaparte hanagin na mensahe nato na Pangulo, haya naman na panguna didahad ton inaugurasyon han Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project ha Mabini Bohol. Amin ito na kabugusan nga news update para yan ang kilupa aton taramdan Info Centro minihati pen pumida utro maupay nga kilup. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas.